अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एशिया कप की जो रंगारंग रौनकें हैं वो जारी हैं और इसके साथ साथ एशिया कप का जो सबसे बड़ा तनाज़ा है वो भी हम गुज़िश्ता रोज़ से देख रहे हैं। इतवार के रोज़ पाक भारत मैच हुआ, ज़बरदस्त टाकरा हुआ। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी, लेकिन उसके बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया और आज 2 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन ये इशू जो है वो अब बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि एक मिस कंडक्ट किया गया और अच्छा बिहेव नहीं किया गया, हैंडशेक नहीं किया गया। ये कोई हैंडशेक वो नहीं था कि जी जिस तरह आपस में घरेलू लड़ाइयाँ होती हैं वो वाला हैंडशेक नहीं था, ये प्रोफेशनल हैंडशेक था। और यहाँ पर जो है वो जब प्रोफेशनल मैचेस होते हैं और आईसीसी कवानीन में भी ये है कि नतीजा ख्वाह कोई भी हो और आप जो है वो मैच के एंड में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और ये एक जेस्चर होता है हारने वाली टीम को बकअप करने का। मैच में हार जीत तो देखिए लगी रहती है, आज एक टीम ने जीता है, कल दूसरी टीम मैच जीत जाएगी, परसों जो है वो वापस किसी और टीम का जो मोराल है वो हाई होगा। तो ये एक अप एंड डाउन है जो मैच में आता रहता है। लेकिन जब पॉलिटिक्स जगह बना ले क्रिकेट में या किसी भी खेल में तो फिर वो खेल खेल नहीं रहता, वो खेल सियासत की नज़र हो जाता है। और इन्हीं दिनों हम देख रहे हैं कि क्रिकेट जो है वो, और ख़ास तौर पर ये जो बड़ा इवेंट है एशिया कप, ये अब मुकम्मल तौर पर पॉलिटिक्स की नज़र हो चुका है। और ख़ास तौर पर रिवायती हरीफ भारत की बात करूं तो उससे कबल वो तैयार ही नहीं थे पाकिस्तान के साथ खेलने के ऊपर और उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की कि पाकिस्तान के साथ किसी सूरत मैच नहीं खेलना। उस मैच को रोकने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अपना फैसला दिया और फिर कहा कि ये मैच है कोई ऐसे खुदा न ख्वास्ता अनहोनी नहीं है जिस पर जो है वो अदालत से रुजू किया जाए। मैच अपने कवानीन के मुताबिक होगा, मैच बिल आखिर कवानीन के मुताबिक हो। और उससे कबल हमने देखा शायकीन क्रिकेट की मिली जुली राय थी, कुछ लोग चाह रहे थे मैच हो, कुछ लोग चाह रहे थे नहीं हो, लेकिन मैच होने वाले मैच को जो है वो देखने वालों की तादाद ज़्यादा थी। उसमें रिसर्च ये साबित हुई। जबकि अगर दूसरी जानिब देखें पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा पहले ही एक्साइटेड थे और वो आज के दिन का इंतज़ार कर रहे थे और गुज़िश्ता पूरे महीने में आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट भी करती रही कि जी पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट एशिया कप का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि उससे कबल जब स्क्वाड बन रहे थे, जब बाबर और रिजवान को टीम से आउट किया गया, उस वक्त भी मैंने आप लोगों से जिक्र किया कि जी ये एशिया कप की तैयारी है जिसमें बाबर और रिजवान नहीं होंगे। फिर हुआ यूं ही कि जब एशिया कप बिल आखिर सर पे आ गया तो फिर भारत के साथ जब मुकाबले की बारी आई तो फिर एक नया जो तनाज़ा है वो खड़ा हो गया। भारत ने अजीब सी रुकावटें शुरू कर दी और उसके बाद जब बिल आखिर मैच हुआ तो फिर टॉस के वक्त भी एक दूसरे की जो जेस्चर देना होता है, सलमान आगा वेट करते रहे, लेकिन सूर्या कुमार ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी। फिर जब एंडी पाइक्राफ्ट जो कि रेफरी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि जी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हदायत हैं कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उनसे हैंडशेक नहीं करना। और उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रॉफ़ी की रोनमाई तकरीब जब हुई थी और जब आईसीसी जो एसीसी के सदर हैं उनसे जब हाथ मिलाया था सूर्या कुमार ने, अब चूँकि वो पाकिस्तानी हैं, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी हैं, तो फिर इस बात पर शदीद एतराज़ उठाया गया था और सूर्या कुमार को तनकीद का निशाना बनाया गया था। अब हो सकता है सूर्या कुमार पर्सनली ये ना चाहते हों, लेकिन ज़ाहिर है वो स्पोर्ट्समैन है, वो इस तरह की चीज़ें, मेरा नहीं ख्याल कि एक स्पोर्ट्समैन इस तरह की चीज़ों को मैटर करता है। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इतना ज़्यादा प्रेशर होगा उनके ऊपर कि उन्होंने फैसला किया होगा कि जो ये कह रहे हैं उसी के मुताबिक कदम उठाया जाए। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक नया जो इशू है वो खड़ा कर दिया है और हैंडशेक के मामले पर बजाय वो जो है वो एक्सक्यूज़ करें या फिर वो आइंदा मैच में इस तरह करने से गुरेज करें, उल्टा वो अपनी हठधर्मी पर बरकरार हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की जानिब से मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने अब इस पर सख्त मौक़िफ़ दिया है, रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा है कि जो मैच रेफरी है उसको हटाया जाए और उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दे दी हैं कि अगर मैच रेफरी को नहीं हटाया जाता, यानी कि एंडी पाइक्राफ्ट जिन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ये मैसेज पहुंचाया कि जी मना किया गया है पाकिस्तानी क्रिकेटर से मिलने के लिए, तो जब उनको कहा गया है, पीसीबी की जानिब से कहा गया है कि उनको हटाया जाए और इस हवाले से आईसीसी को लेटर लिख दिया गया। अब आईसीसी ने जो है वो लेटर उन तक पहुंच गया है, उस पर नज़रसानी भी हो रही है, लेकिन रातों रात भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और भारतीय मीडिया ने बल्कि ये तस्दीक कर दी है कि जी भारत ने इसको मुस्तरद कर दिया है और वो कह रहे हैं कि वो जो है वो अपनी हठधर्मी पर बरकरार हैं और ये जो मामला है वो इसको क्लियर नहीं करना चाहते। पाकिस्तान ने अपनी कुछ तजावीज़ पेश कर दी और उन्होंने कहा है कि अगर ये मामला हल नहीं होता, रेफरी को नहीं हटाया जाता, तो फिर पाकिस्तान एशिया कप के आइंदा मैचेस नहीं खेलेगा। ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है, लेकिन देखिए पाकिस्तान अपनी इस वक्त जायज़ बात कर रहा है और वो बिल्कुल
جو ہے وہ اپنے موقف کی تائید پہ بالکل میں اس سے متفق ہوں جو وہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا حق سب کو ہوتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ جی ایک میچ اگر جیت گئی ہے کوئی ٹیم اور اس کے بعد اگر ان سے دوسری ٹیم سے ملنے کی باری آتی ہے تو وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کون سی کوئی کیا مطلب، یہ کوئی گھریلو بات تھی، کوئی گھروں میں جس طرح لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ وہ تو نہیں تھا۔ آپ آئی سی سی ایونٹ کھیل رہے ہیں اور آپ کی حرکتیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں، تھوڑا پروفیشنل بیہیو کرنا ہوتا ہے، میچور بیہیو کرنا ہوتا ہے جب آپ عالمی سطح پر کوئی میچ جو ہے وہ کھیلنے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب نے تو کلیئر کہہ دیا کہ اگر جو ہے وہ اس بات پر نہیں آتے یا تو اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹا دیں یا ان کی جگہ ریچی رچرڈسن کو لگا دیں ریفری، یا پھر اگر یوں بھی نہیں کرتے تو یہ کہا گیا ہے کہ اسپیشلی جو پاک بھارت کے میچز ہیں ان میں صرف اس ریفری کو ہٹا دیں۔ اگر باقی میچز میں نہیں ہٹاتے اس کو تو پھر ان میچز میں اس کو نہ لیں۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیں یہ ذاتی اختلافات کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا، نہ ہی محسن نقوی اور اینڈی پائیکرافٹ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ ہی وہ آپس میں کزنس ہیں جو وہ اس طرح کی بات کریں۔ وہ اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ جی آئندہ اگر وہ انہی میچز کا حصہ ہوتے ہیں پاک بھارت میچ کا تو ہو سکتا ہے پھر مزید پالیٹکس آئے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ویسے ہی بریک ہو چکا ہے، تو وہ ریفری کم اور بھارت کے نمائندے زیادہ لگتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک نیوٹرل بندے کا ہونا جو ہے وہ اشد ضروری ہے کہ ایک نیوٹرل بندے کو لگایا جائے ریفری کے طور پر، جو کہ فیصلہ کر سکے، جو کہ بھارت کا نمائندہ بن کر نہ آئے بلکہ ایک مناسب بات کرے، اور اگر کوئی بھی ٹیم کہ یہ اس طرح کا اقدام کرتی ہے تو اسے روکے اور کہے کہ بھئی میں کس طرح کی پالیٹکس کا حصہ نہیں بنتا، اور اگر آپ کو اپنے طور پہ کرنا ہے تو پھر کریں۔ یہ ایک رولز ہوتے ہیں دیکھیں۔ اور اب سوال یہ بنتا ہے کہ جس طرح کی خلاف ورزی بھارتی پلیئرز کی جانب سے کی گئی ہے تو آئی سی سی قوانین اس پر کیا کہتے ہیں؟ آئی سی سی قوانین اس پر یہ کہتے ہیں کہ بالکل آئی سی سی جو قوانین ہیں وہ 2-1-1 کے مطابق، یعنی آئی سی سی کا رول ہے 2-1-1، آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر جو کرکٹ آف اسپرٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پھر یہ لیول 1 کی خلاف ورزی ہے، اور اس پر ہوتا یوں ہے کہ جو کیپٹن ہوتا ہے اس پر جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ اس سے قبل اس طرح کے واقعات کبھی اس طرح رونما ہوئے نہیں ہیں، اتنے بڑے لیول پہ یہ چیزیں ہوئی نہیں ہیں، تو یہ اس طرح جرمانے وغیرہ پہلے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے اس پر کیا سوریہ کمار یادو پر جرمانہ ہوتا ہے یا پھر ایکسکیوز کیا جاتا ہے بھارت کی جانب سے اور آئندہ اس طرح کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ اب یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کیا جاتا ہے آئی سی سی کی جانب سے۔ اور اگر پی سی بی کی بات کریں تو پی سی بی اپنے موقف پر بالکل قائم ہے، اور پی سی بی نے فائنلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر آئی سی سی اس پر کوئی مناسب فیصلہ نہیں دیتا تو پھر ایشیا کپ میں وہ مزید حصہ نہیں بنیں گے میچز کا، اور یہ معاملات یہیں پر ختم نہیں ہوتے، نہ ہی یہ کوئی آخری میچ تھا پاک بھارت کا، بلکہ پاک بھارت کا جو میچ ہے وہ اگلے اتوار کو بھی شیڈول ہے، اور اگر جو ہے وہ فائنل تک دونوں ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں تو پھر دونوں ٹیموں کے مابین فائنل بھی کھیلا جائے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں بہتر ہے کہ اتوار سے پہلے یہ چیزیں بہتر ہو جائیں تاکہ بخوبی میچ ہو، اور جو آنے والا میچ ہوگا وہ یقیناً جو ہے وہ زبردست ٹاکرا بھی اس کو کہیں گے، اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے بہت امپورٹنٹ بھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے آئی سی سی نے اپنے بہت سارے فیصلے کرنے ہیں۔ تو دوستو اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔